Hi guys! We're going to halo-halo! We're going to halo-halo guys, okay? With my son. You look, my son? Hi! Please like and subscribe! Yan na guys, unta kami. Kakain kami ng halo-halo kaya oh. Pero ang daming tinda dito guys. Daming mga anas. Maraming pagkain. Parang tanga. Parang tanga raw sabi ni ano. Daming tindahan dito guys. Kakain kami ng halo-halo guys. Sumakay lang kami ng bus. Kasama ang aming mga chikiting. Ya, meron tsoralera ako maile. Anita, amita, halo-halo kanira. Ay, halo-halo. Halo-halo, Halo-halo. Miro. Duy taglas order kanu ay anti na ini sa pay sa ko ay babu. Unsa man na? Chulo mami oh, andi chulo mami ay na. Chulo mami oh, ay. Iksin. Mura na. Beso ka pa ba yun? Ayan guys, gusto nila bumili ng toyo. Naka-discount kami guys ng ano, 80 rupees. 280? Doon kasi 350 sa ibang din na. Baka hindi toyo yun, baka ano yun. Paliwas yun, ang ano yun. Hindi, yung baka ano yun, yung vinegar. Hindi toyo yun. Hindi kasi yung vinegar, ganun din yung kulay. Kaya mura. Ano naman si ate? Yan guys. Punta ka. Guys, hindi ako makakuha. Walang laman ng aking ano. Wala daw laman ng pera niya guys, basta kami nandito. Amro tayo, paisa sa, o naro paisa sa. Wala kasi ang isip ako, walang laman. Ayan guys. Andali guys. I will show you the way going to it halo-halo guys. Ayan guys, upasal haro ya diri pasal say. Bauda. Ami halo-halo kani tao ma yo guys. Daming mga bahay dito, mga market. So many market. Sometimes I lost this way guys. Sometimes I go that side wrong way. So this is the way. Go to the Burger King house guys. Those guys chips in Nepal. Okay guys. Yeah. It takes so long. Ha, chowmin. O tingnan nyo guys yung chowmin. Ah! Jump. Oh guys, oh, nananahi dito guys. Lakad pa more guys, oh yan na sila. Oh. Yan na guys, ikot kami ng ikot. Oh, nandito na kami. Oh. May banja. Hi guys, ang layo. Ano na kami? Nagutim na kami. Ayun, umaya na lang siya. Collection. Ang dami mga bahay dito guys. Houses inside. So many houses guys. Maglalakad na muna sila guys. So mamaya uli guys, okay? Bye bye. See you later guys. Bahay dito. Mga bahay dito guys. Oh. Mga bahay dito sa Nepal. Pero ko. Silang tatlo. Very big houses in Nepal. Ready na nga daw siya. Ready na. Ang bahay doon. Mga bahay dito guys. Tinutur ko na kayo guys dito sa Bauda. Mga bahay dito.
Malapit na tayo. Aba po. Pwede time lang say? Pwede hindi eh. Pwede po niya. Pwede po niya. Nag-shortcut lang kami guys. Papunta dito sa Bauda. Ayan. Tingnan nyo guys yung mga bahay. Ha? Nandyan siya. Sinabi ko nung isang araw pupunta tayo. Yung mga houses. Ay, like restaurant tigi. Ay, bamboo house guys. Restaurant or what, I don't know. Maybe cinema hall or what. House sa Nepal guys. Ang tagal pa nila guys. Oh. Yan guys, nandito na kami sa Burger House. Yan, nandito na kami guys. Sa Burger House. Ote, Burger House ani? Babu uta? Ote ya. Yan guys, mga bahay dito. Shortcut kami guys. Diba? Makita niyo mga okay. Oh guys, yung mga babahay dito. Restaurant. Diba? Near temple. They are celebrating. Kiri aja ki ho? Gai jatra. Aja guys, is gai jatra. Oh, mga bahay doon. Wala. Si-celebrate doon guys ng gai jatra. Huta dyan. Yan. Mga bahay-bahay guys. Oh. Andito na naman tayo guys sa The Burger House and Crunchy Fried Chicken. Okay guys, we are going up there. Daming mga bata dito. Yeah, oh, gaming zone. Gaming zone. Lah, mati dyan ni mati. Hello! Hi! Ako ay mabisya ako. Magde-decoration ako for kids. Oh, liga. Oh. Come on. To my restaurant. Welcome Namaste Day. Welcome. Welcome back. Welcome. Guys, kakain kami ng halo-halo. Ayan. Doon na lang tayo, no? Idalawang upuan ni ano? Yun doon na lang. Kasi tayo dyan, oh. Idikit na lang yung upuan. Nandito na naman kami, guys. Kakain ng halo-halo. Oh, sige lang. As promised, I will make. Yes, of course. French fries. Isa-isa lang. Yan lang sa kanila yan. The Brads will eat pizza. Pipilit na lang yung pizza. Invite the Brads for me. Wow!
Chicken drumstick. Guys, halo-halo. Our halo-halo guys. Wow. Our favorite halo-halo. Yan guys, let's cheers. Halo-halo. Carry you, halo-halo. Yes. Friends, carry halo-halo. Yes. Cheers. 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 Halo-halo. Suyo, halo-halo. Yes. Cheers. Yung halo-halo, cheers. Ay, Jima, doon kayo. Mupo ka, Jima, mupo ka. Teka, nawala. Halo-halo guys. Okay, done.